رمضان شهر أمتي يعني الشنو سأمتن بوت بز يعني ويك حب الله بوت بز بس هم وش داشي إذا ما مارخي بوت قاب ما بيتز قاب داله بول لجح إيمان توفيق للدوين. Переосмысление жизни и очищение души. Мусульмане по всему миру готовятся провести один из самых важных и значимых периодов в году – священный месяц Рамадан. Верующие еще называют его временем зарабатывать рай, когда благие дела и поступки удостоены великой награды. دال مارخ سادة صندوق الأيس بيقوم بأسيان صندوق قاب إزمار أن دال عمل اشتقي بيقول عمل يجوز وبوت بس صندوق دعاء سويسك عاد بولشان هون يماري بوت مقاب يا عاد والنزج ده دعاء باقنا بيلها دعاء ماري بوت حد باوين خاب بيزوي مقاب عاد دهل دوين يا بيلخش خن دعاء يا خن دعاء هيت متفاروتو مي أدمشت ماري بوت Когда пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, спросили, какое дело лучшее, он ответил: пост, ибо ничто не сравнится с ним. Пост – это не только отказ от еды и питья, но и воздержание от грехов, поэтому суть его – очищение человека от пороков и страстей. غفر له ما تقدم حافظ عمل داد وقنو جيش دوتنا شيء نانو عمور تنخل يعني از اشت مارخي بو قابا وسق تنجها دق بركة شدوين بوسبناها قاستا محمد بيمر امتاتها المارخي بو حبيتش تنجها ايتش حديث جواش. Пост начинается с рассветом и заканчивается после захода солнца. Предрассветный прием пищи, или как его еще называют сухур, придает сил на целый день. Но главное не переедать, следует съесть достаточное количество еды. Такого же принципа стоит придерживаться и во время ифтара, вечерней трапезы. Но есть и категория людей, которым поститься противопоказано по состоянию здоровья. Пост нельзя держать людям с заболеваниями, с такими заболеваниями, как сахарный диабет, гастрит, язвенная болезнь желудка. Значит, по состоянию здоровья, значит, они не могут держать пост, так как они должны принимать, значит, лекарственные средства и должны их частыми порциями кушать часто. Ну а для тех, кто все-таки отказывается от пищи и питья от начала утренней зари до захода солнца, власти республики организуют шатры Рамадана. Каждый желающий может принести угощение и накормить постящегося, заработав тем самым для себя милость Аллаха. Присоединиться к разговению смогут и путники. Те, кого время ифтара застанет в дороге, смогут открыть пост в любой мечети. Там им предложат финики и воду. بلخج ده ومارخي بيت زدوزدن دولج ده تاريخه يحير حلخر بول بقى ويناقص باق ناقص علوزدن عليها دارج دوش ماجد كشح مارداستنا ناقح باج بولشناها قاستا مسافرج بولشناها مسافرج مارت ديتي هت دي مار قابج بولشناها داچبها جانر باچان ومخ دي مارداست طبخ خلو يلچان Традиционно мусульмане всего мира стараются выплачивать закят именно в месяц Рамадан, а также усердствуют в раздаче милостыни нуждающимся. Прощение обидчика – еще одно богоугодное дело, за которое обещана награда Всевышнего. Богословы республики призывают верующих отказаться от кровной мести ради Аллаха. ناخد صديق أخيتم صوب عليه بحين جدت راديو هكذا أهتو كيولج خقول ويني ومارغي بيت تدعش كي بحين جدوخ كجبونا خدي حنا فلنا دلي دي حن تسويقي مصلحة اللي جبلشناها نديخر درق دال أندل إزبوخ بي الأرخا دوي ديال دو قطشان إسدد دوش دوهم وبيتش بيت شحدد دقازر يعني ديال لحظو سامحدش قش بيت دياتشول دالجر دق درجي إزلاق دوالش خلش أو بيت باشق إنت إرديانا دار ديالش ديو جرز دعاتيها تهن ميرسقين شريعة بحليق بق ويقها يعني إزبق وحين بواش بودو نخ إزبق وحين بولي ديال دو وميرخي بيت دوها بحبة الدرأس دودة الدرأس ويقول لدش بيشكي
ويناه زوج متي وعاشي ديلا دندات حددها السلام عليكم يا كل ياتسا ديال وانا يرجم ديال دوح وبيتشو دوك ديك هم دولش خم ناخ الدولش تحت يو اشخانشو ويغناه مصل يتسدولش أدمش حمق دال أدرقاش شرح بارغت دولدي. С наступлением Рамадана среди мусульман принято поздравлять друг друга на словах, ведь этот праздник олицетворяет время, когда был ниспослан священный Коран. دال بصم يا برتوا بول دال حتى يسخ دال ويتشو ددو عمل عبادة دال ويقابل دولت دال إيمان توفيق دولدين. بس خموش دال شيء إسبرز ماري بوتقاب مبيت إسقاب تصدول دا يصمل يعق دال إلش ريازوي دال إيمان توفيق لولدوين دال مس والجوصة دال حنر الدين بيساج ديني دينوش قاب دال توفيق لولد ازر بتل يزايو بيس شينچا ياج باج با مرحي بات بير سيدولج دا قرآن شينچا دوست دا هم بولج با مرحي بات بير شي قخيت من شهر مبارك بقي بركتي بولج با بات بير دال يردي وي حاقل عم قاتش يلير يرضى بها يمارخي بوت شح إيمان جاه إسلام جاه برت جاه سعوديان اشتدق دال نزلوا بين. Хава Султыгова, Новости 24.